अष्टादशाध्याय श्रीभगवानुवाच कहन्ति प्रभु चक्रपाणि शृणोद्धव धर्मवाणी मकर स्नेहा न महिमा जाहाकु सर्जिथिले ब्रह्मा नारद मुनि एहा शुणी से कथा संसारे बखाणी तेणु जानिले सर्वजन करन्ति मकर स्नान जे अबा करे सेहु व्रत से प्राणी अटई पवित्र आउ कथाए शुण बाबू जेणु तु प्रणति करिबु ताहा कहिबा तोर आगे विप्रे कथिला सत्य जुगे ताहार नाम शशिकर अति धार्मिक द्विज बर भारिजा नाम कांति आभा रूपे चंचला परिशोभा से पति पत्नी सुखे थांती जाबत कर्म आचरन्ति विष्णुरे बड़ाई भकता काले प्रापत एक सुता रक्षक बोली तार नाम रूपे पार्वती परिसम से कन्या निश्चिंते बढ़ई सप्त बरस गला बही तात जननी विचारिण बरिले उत्तम ब्राह्मण बोलन्ति आम्भर ए झिय एहाकु उपदेश दिय शुणी ब्राह्मण मन दोष कन्याकु देला उपदेश ताहार रूप पुणी देखी तात जननी महासुखी उत्तम विप्र बरियाणी विवाह कले से तरुणी एमन्ते केते दिन गला से कन्या विधवा होइला ताहार कुमारी अवस्था बसी भालन्ति पिता माता देखिण रूप अनुसरी कपाळे बेणी कर मारी अत्यंत सुंदर दुहिता ए कष्ट देले जे विधाता ए मन्त बोली चिंता करी तात जननी भाळी मरी दुख पार दिनु दिनु क्षीण हुई तांक तनु देख हो विधातार जोग शरीरे आकर्षिला रोग तुटिला दल जे आयुष से बेनी जने गले नाश पियर जननी निधन से कन्या विचलित मन रक्षक होइला कएका संगते केही नाही सखा निशि दिवसे भाळु थाई कि बुद्धि करी बई मुहि विधाता मोते बाम हेला मानव जन्म किंपा देला स्वभावे स्त्री जन्म लभी स्वामी चरण नाही सेवी किंपाई होइली विधवा एबे बयस न बजुबा एमन्ते धरे बई देह पूर्वे भांगिली काहा गृह से दोष होइला कसी एबे भुंजिबी दुख राशि पति जे स्त्री कुशुलभ सर्जना करिछि
କିଛି ଦଇବ ଗୃହସ୍ଥ ବିହୀନେ ଯୁବତୀ ସେ ଦାହେ ନିର୍ମାଣୀ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏବେ ହୋଇଲି ନିରେଖ ଏ ଜନ୍ମ ହୋଇଲା ବ୍ୟର୍ଥ। ମୋହର କର୍ମ ବଡ଼ହୀନ କେମନ୍ତେ ବଞ୍ଚିବଇ ଦିନ। ବିଧବା ଅବସ୍ଥା ମୋକାଏ ମୋହର ମଲେ ବାପ ମାଏ। ଏତନ ଭାଳୁ ଭାଳୁ ବସି ବୁଦ୍ଧି ସ୍ଫୁରିଲା ଆସି ହୃଦये କଲାକ ବିଚାର ଏହା ସେ ଅନିତ୍ୟ ସଂସାର। ପୁରୁଷ କୁମାର କୁମାରୀ ସାତ ଜନନୀ ଆଦି କରି ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଇଷ୍ଟ ଜନ ସେ ସର୍ବ ବିଦ୍ୟୁତ ସମାନ। କେହି କାହାରି କିଛି ନୁହେଁ ବନ୍ଦୀ ହୋଇଛି ମାୟା ମୋହେ। ମିଥ୍ୟାକୁ ସତ୍ୟ ପ୍ରାୟ ମଣି ଭୁଲିଣ ମରୁଛନ୍ତି ପ୍ରାଣୀ। ଏହା ବିଚାରି ମୁନି ଜନେ ତେଜନ୍ତି ପୁତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଧନେ। ଭ୍ରମନ୍ତି ଏକାନ୍ତେ ସଂସାରେ ଶରଣ ପଶନ୍ତି କୃଷ୍ଣରେ। ହେଳେ ତରନ୍ତି ଭବତ୍ରାସ ମୁକ୍ତି ଲଭିବ ଅବଶ୍ୟ। ମୁଁ ଏବେ ମନ୍ତ କରିବି କୃଷ୍ଣ ଚରଣେ ଚିତ୍ତ ଦେବି। ଏସନ ବିଚାରି ସୁନ୍ଦରୀ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ଶିରେ ଧରି ସ୍ଫଟିକ ମାଳା କରି ଘେନି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଜଇ କାମିନୀ। କଲା ସକଳ ବାର ବ୍ରତ ଭଜିଲା ଦୃଢ଼ କରି ଚିତ୍ତ। ଯହୁଁ ତାହୁ ଦେଲା ଜ୍ଞାନ ତେଜିଲା କାମ କ୍ରୋଧ ମାନ। ହିଂସା କପଟ ଲୋଭେ ରୋଗ ଏ ସର୍ବ କଲା ପରିତ୍ୟାଗ। ଅତିଥି ଦେଖିଲେ ନୟନେ ପୂଜଇ ଦେବତା ସମାନେ। କରଇ ଷଷ୍ଠ କାଳ ବ୍ରତ ଭୋଜନେ ନ ଖାଇ ତା ଚିତ୍ତ। ବେନି ଦିବସ ଉପବାସେ ରହଇ ମୁକ୍ତି ଲାଭ ଆସେ। ରାତ୍ର ଦିବସ ଅନ୍ନ ବେଳେ ଭୁଞ୍ଜଇ ରବିୟସ୍ତ କାଳେ। ଅଳପ ଆହାରେ ସନ୍ତୋଷ ବହୁତ ନ କରଇ ଗ୍ରାସ। ହୃଦରେ ନୁହଇ ବିମୁଖ ସହିଲା ଅପ୍ରମେୟ ଦୁଃଖ। ନିଶି ଦିବସେ ଅନୁକ୍ଷଣେ ଭଜଇ ଗୋବିନ୍ଦ ଚରଣେ। ଏମନ୍ତେ କେତେ କାଳ ଗଲା ସେ କନ୍ୟା ବନବାସ କଲା। ସଦନେ ଥିଲା ଯେତେ ଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣେ ଦାନ ଦେଲା ସର୍ବ। ମିଳିଲା ରେବା ତୀର୍ଥେ ଯାଇ ଆଶ୍ରମ କରି ତହିଁ ରହି। ଭୁଞ୍ଜଇ ଫଳ ମୂଳ ମାନ ସେଦିନ ଉପେକ୍ଷିଲା ଅନ୍ନ। ଆବର ତେଜିଲା ଦୁକୂଳ ପିନ୍ଧିଲା ବୃକ୍ଷର ବକଳ। ମକର ମାସେ ପ୍ରତିଦିନ ରେବାରେ କରଇ ସେ ସ୍ନାନ। ସ୍ନାନର ବିଧି ମତ ଯେତେ ଆଚରି ଥାଇ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତେ। ସେ ରେବା ତୀର୍ଥ ସନ୍ନିଧିର ଅଛନ୍ତି ଭୃଗୁ ମୁନି ବର। ତାହାଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଇ ମୁନିଙ୍କୁ ସେବା କରୁଥାଇ। ତାର ଭକତି ଭାବ ଦେଖି ଋଷି ମନରେ ମହାସୁଖୀ। କନ୍ୟାକୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଲେ ଯାବତ ଜ୍ଞାନ ବୁଝାଇଲେ। ସେହି ପ୍ରକାରେ ପ୍ରତିଦିନ ରକ୍ଷକା କରଇ ଯେ ସ୍ନାନ। ମୁନିଙ୍କ ସନ୍ନିଧିକୁ ଆସି ସେବା କରଇ ଅହର୍ନିଶି। ଶୁଣଇ ମାଘ ମହାତମ ତେଣୁ
खण्डिला कोटि जन्म पाप शुद्ध होइला तार तप 60 माघ स्नान कला चतुर्थ काल आसी हेला से कन्या होइला निधन स्वर्गरु होइला विमान काहाकु रथे बसाइले विष्णुଙ୍କୁ दूते घेनि गले सानंद समस्तଙ୍କ चित्त କରୁଅଛନ୍ତି नृत्य गीत आगे बाजई वीरतुर ढाळन्ति आलट चामर शुभई हरि हरि ध्वनि स्वर्गे देखन्ति सुरमुनि एथु अंतरे स्वर्ग जान सधीरे चलई बहन वैकुंठपुरे परवेश रक्षका मनरे हरस विमान ओह्लाई बहन विष्णुଙ୍କୁ कला दर्शन भूमिरे गड़ खाली सोई उठिण सिरे कर दे कलाक सते प्रणिपात बोइले होई कृत्य कृत्य हसी बोलन्ति पीतवास तू एबे थाओ आम्भ पास मो पादे सेवा करुथिबु अमृत भोग बिलसिबु रक्षका सनमत कला वैकुंठ भुवनि रहिला विष्णुर अभय चरण सर्वदा भजुथाए मन 400 जुग जाए ब्राह्मणी रहिला सेठाए कहन्ति प्रभु नारायण माघ स्नान धर्म शुण जे माघ स्नान न करई संसार तरी न पारई जेहु करई माघ स्नान ताकु संतोष मोर मन से प्राणी हुई मुकत कहे नृसिंह दास शिष्य गीत भणई कृष्ण दास 98 पदरी सिंह इति श्री माघ महात्म्ये महापुराणे श्रीकृष्ण उद्धव संवादे रक्षका मकर स्नान कथने वैकुंठ गमने नाम 18 अध्यायः।